جو मैं आपने समझता हूँ कि आपने बलुचिस्तान आप आपने बताया कि पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसको मैं थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा-सा एलैबोरेट करें, क्योंकि हमने देखा है कि बलूचिस्तान में बहुत से ऐसी पॉलिटिकल फैमिलीज़ रही हैं जो जिस वक़्त इक़्तिदार में थी, तो उनकी टोन और थी, लेकिन जब वो इक़्तिदार में नहीं थी, तो उनकी टोन बड़ी मुख्तलिफ थी और हमने देखा कि इक़्तिदार में रहते हुए बलूचिस्तान की अवाम का इस्तेहसाल किया और जब इक़्तिदार में नहीं थे, उसके बाद जिस नैरेटिव को उन्होंने टो किया अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन बना जिसमें जो लोग ये बीएलए को या बीएलएफ को जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मेंटली आप कह लें कि थोड़ा सा सपोर्ट उस नैरेटिव ने किया जो उन पॉलिटिकल लीडर्स ने अडॉप्ट किया था। बिल्कुल। मैं थोड़ा डिटेल में इसमें जाना चाहूंगा। मेरे जो दादा थे नवाब गौस बख्श रैसानी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे बलूचिस्तान के, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के दौर में। और फिर वो बलूचिस्तान के सबसे पहले सिविलियन गवर्नर बने और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। और फिर जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब शहीद जब वजीर आजम बने, तो उन्होंने उन्हें फेडरल मिनिस्टर एग्रीकल्चर बनाया और एज अ बलोच नुमाइंदगी थी, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी थी। जब जिया का दौर आया, तब हमें भी, बल्कि मेरे खानदान को, हमें भी जलावतन किया गया, हम पर भी पॉलिटिकल प्रेशर आ गई, मिलिट्री की तरफ आ गई। फिर भी जब लोग मेरे दादा की तरफ आते थे कि आप रियासत के खिलाफ बात करें, आप जो है पहाड़ों का रुख करें, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं रियासत के खिलाफ जाऊंगा। उन्होंने हर वक्त कहा है कि ठीक है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन पाकिस्तान मेरा है, फौज भी मेरा है, सियासतें होती रहती है। लेकिन कंटिन्यूइंग टुडे, आज ऐसे कुछ सरदार और नवाब हैं हयात भाई, जो कि इक्तदार जब मिलती है तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जब कुर्सी उनसे छीना जाता है या आवाम उनको मुस्तरद करती है, तो एक डायलॉग अमूमन बोला जाता है कि हम पहाड़ों की तरफ करेंगे, रुख पहाड़ों की तरफ करेंगे और पहाड़ों की तरफ जाएंगे। और खास तौर पर अख्तर मेंगल साहब जैसे लीडरान वो बोलते हैं, एक तरफ वो बलूचिस्तान की हकूक की सियासत सो कॉल्ड करते हैं, और दूसरी तरफ उनका जो भाई जावेद मेंगल है, वो एससी बीएलए और बीएलएफ लश्कर बलूचिस्तान जैसे तंजीमें चलाते हैं। इसी तरह बहुत सारे आपकी बुकटीज हैं, वो यहाँ पे एक तरफ आपके जो है सियासत करते हैं पार्लिमानी, और दूसरी तरफ जो है वो बीएलएफ जैसे तंजीमें चलाते हैं। और इसी तरह मरी भी है, जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं इसी प्रोविंशियल असेंबलीज में। और दूसरी तरफ जो है हिरब्यार मरी बीएलए आजाद चलाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर वक्त एक स्टेट को ब्लैकमेल करने की कोशिश रही है। लेकिन स्टेट को भी अभी एक लाइन ड्रॉ करना होगा, या तो हम पाकिस्तानी हैं या तो हम नहीं है। दरमियान में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद जो है पाकिस्तान जिंदाबाद कहूँ और मेरा भाई जो है वो तंजीम चलाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये हमारे लोगों की मुफाद में भी नहीं है, कौम की मुफाद में भी नहीं है, और हमारे सबसे बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी की मुफाद में भी नहीं है। हम स्ट्रेट अवे स्टेट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और कभी न कभार ये इनका ब्लैकमेलिंग चल जाता है। 2018 में इनका ब्लैकमेलिंग चल गई थी, अख्तर मेंगल लोगों की। उन्होंने प्रोविंशियल सीट्स भी लिए हुए थे, वफाक में भी उनको वजारत मिली थी, पीडीएम हुकूमत के वो हिस्सा भी बने हुए थे, उनको फंड्स भी मिले हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि देयर हैज टू बी अ लाइन, इधर वी आर पाकिस्तानी और नॉट। ये नहीं हो सकता कि सीट मिले तो पाकिस्तानी, सीट ना मिले तो हम खुदा ना खास्ता कोई और चीज। तो ये हमें क्लियर कट बोलना होगा। और ये जो है हमें इस नैरेटिव को, ब्लैकमेलिंग को मुस्तरद करनी होगी। ऐसा हम बलूचिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जी। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो बलूच यकजहती मूवमेंट जैसी मामलात इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हैं और हम देख रहे हैं कि इवन अख्तर जान मैंगल साहब ने भी रिसेंटली जो नेशनल असेंबली से रिजाइन किया, तो मेरी बलूचिस्तान में काफी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी महारंग बलूच के खौफ से बेसिकली रिजाइन किया है, क्योंकि जो महारंग नैरेटिव लेकर चल रही है अख्तर मैंगल साहब अब उसी को टो करके पब्लिक में दोबारा अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आपने मैंगल साहब का जिक्र भी किया, क्यों अब बलूचिस्तान के अवाम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या आप समझते हैं कि अब अवाम ने इनके चेहरे पहचान लिए हैं, देख लिए हैं इनको कि इक्तदार में आके इन्होंने उनका इस्तेहसाल किया, उनका इस्तेमाल किया, उनके नाम पर पैसा बनाया। और मेंगल साहब के बारे में तो ये भी मशहूर है कि वो पाकिस्तान में कम और दुबई में ज्यादा क्याम करते हैं। तो आज क्या बलूचिस्तान की अवाम इसको अंडरस्टैंड करती है कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से जो बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के इश्यूज बिलखसूस रहे हैं, उनमें इनका भी बड़ा कलीदी किरदार?
بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوغلاپن ہمارے سیاستدان ہر وقت دکھاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان دہ بات ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ مہرنگ بلوچ جب وہ سکرین پہ آئیں تو اختر مینگل جیسے لوگوں کی سیاست کو خطرہ پڑا، پھر انہوں نے پارلیمانی سیاست سے ہٹ کر اپنا جو ہیڈ لائنز میں آنے کے لیے انہوں نے ریزائن کی۔ جہاں تک ابھی تک ریزائن کی بات ہے، ان کا ریزائن ابھی تک ایکسیپٹ ہوا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے میرے خیال سے وہ ابھی تک اپنا لاجز بھی استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ہیڈ لائنز کے لیے تھے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ مہارنگ اور جو بی وائی سی ہے، انہوں نے بھی اختر مینگل کی سیاست کو مسترد کی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اختر مینگل جو ہے ان کے جو یہ فیم ہے اس کو کیش کرے، کیونکہ جب مہارنگ جیل سے باہر تھی تو اختر مینگل نے کبھی انہیں سپورٹ نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، 22-21 دن وہ اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھی تھی، اختر مینگل ایک دن بھی ان کے پاس نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، جب مارنگ جیل چلی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ گراؤنڈ پہ کوئی نہیں ہے، لیڈرشپ جو بی وائی سی کی ہے وہ پورا جیل میں ہے، تو میں کیوں نہ ان سے کیش کروں۔ پھر انہوں نے دھرنا کیا مستونگ میں لکھ پاس کے قریب، وہ بھی فیل ہو گیا۔ لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہپوکریسی آلویز از ان بلوچستان۔ ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ آج بھی اگر بات ہوتی ہے، ریسنٹلی جو ہمارا یوم تکبیر ہوا تھا، جس کو میں اپنے فورسز کو، سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تو بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس ٹائم وزیر اعظم نواز شریف تھے اور وزیر اعلیٰ جو تھے وہ اختر مینگل صاحب تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور آج وہی اختر مینگل کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں رسکو کے پہاڑ پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب آپ اس ٹائم کیوں نہیں بولتے تھے جب آپ وزیر اعلیٰ تھے؟ اس ٹائم آپ کو بولنا تھا، آپ کا سے ہوتا تھا۔ آج آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ بلوچستان کے پہاڑوں کو استعمال کیا گیا اور اس سے میوٹیشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مطلب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کی جو مارنگ کا جو انٹری ہے، ان لوگوں کی سیاست میں بہت بڑا دھچکا ہے۔ عام بلوچ ان پہ ابھی ٹرسٹ نہیں کر رہا کہ ہم تو ہر وقت فیڈریشن کی سیاست کر رہے ہیں، ہماری سیاست کو مارنگ کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن جو نیشنلسٹ سیاستدان ہیں، ان کے جو فاؤنڈیشن کور فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے، ان کو دھچکا پڑ رہا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بھی بیٹھے ہیں، لیکن پھر ہم پر عوام جو ہے وہ امید کیوں نہیں کرتی جی؟ اچھا جمال، یہ بھی بتائیے، کیونکہ بلوچستان کے اندر ایک بڑا المیہ یہ بھی رہا ہے کہ یہاں پہ انتخابات میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے نتائج یہاں پر دیتی ہے، لیکن اختر مینگل صاحب اور محمود خان اسکزئی صاحب جو اس وقت بلوچستان کے حقوق کے علم بردار بنے پھر رہے ہیں، ان دونوں کے بارے میں بھی جنرل پرسپشن تو یہ ہے کہ الیکشن تو یہ بھی ہار گئے تھے۔ تو آپ چونکہ بلوچستان میں موجود ہیں، آپ اس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ریئلٹی کیا ہے؟ کیا اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب یہ دونوں اپنی سیٹس ہارے نہیں تھے؟ دیکھیں جی، یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ تھوڑا انٹرفیرنس نہیں ہوئی ہے۔ انٹرفیرنس ہر جگہ پہ ہوتی ہے، پورے پاکستان میں ہوتی ہے۔ آپ ہسٹری دیکھ کے لے لیں، پاکستان کا جب بھی الیکشن ہوا ہے کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہوا ہے اس میں۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اختر مینگل صاحب کی اور جو محمود خان صاحب کی، 2018 میں ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں خود اپنی سیٹیں دی تھی اور وہ ہارے ہوئے تھے سیٹس۔ آج بھی انہوں نے کوشش کی کہ مذاکرات کریں، لیکن آج بھی وہ ہارے ہوئے تھے۔ جو اختر مینگل کی سیٹ پر ہے، ان کا مقابلہ شفیق الرحمان مینگل سے تھا، جو کہ لوگ اس سے پسند بھی کرتے ہیں اور پرو پاکستانی بھی ہے۔ اور جہاں تک محمود خان صاحب ہے، ان کے جو خلاف تھے وہ خوشحال کاکڑ صاحب تھے، تو ان کا بڑا کٹن تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پورے نیشنلسٹ پارٹیز کو، پورے صرف بلوچستان میں نہیں، پورے پاکستان میں جو ہے عوام نے مسترد کی، اور یہ جو ہار ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ تو آج یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا وہ کیا، جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو سیٹ دے رہی تھی تو ٹھیک تھا۔ آج اگر آپ کے پاس عوام نے آپ کو مسترد کر لی، آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے، تو بات اگر کرنا ہے تو کل کے بندہ کرے۔ تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی یہ ہارے ہوئے تھے، لیکن چونکہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہتے ہیں، شاید اسٹیبلشمنٹ نے ضروری سمجھا کہ ان کو یہ سیٹ دیں، تاکہ جو ان کا موقف ہے، کیونکہ ہم سیاستدان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو، تو ان کا موقف ہے وہ سامنے آ جائے جی۔ اچھا جمال، آخر میں یہ بتائیے گا، آپ نے بلوچستان کی یوتھ کے لیے ایک پہلی پالیسی دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سم ہاؤ بڑا کنیکشن ان سارے معاملات سے بھی ہوگا۔ ایک تو یہ پالیسی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بلوچستان کی یوتھ کو بہتر طریقے سے ڈرائیو کر سکتی ہے مستقبل میں؟
हैदर भाई, ये हमारा जो पॉलिसी है 47 पेज पॉलिसी है। उसमें हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, यूएन के हो गए, हमारे मदारिस के हो गए, हमारे इवन ट्रांसजेंडर हो गए, हमारे माइनॉरिटीज हो गए, हमारे हैंडीकैप हो गए, सब स्कॉलर्स को, दूसरे लोगों को हमने ऑन बोर्ड लेके ये ड्राफ्ट की है। और ये बल्कि मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। इसमें हमने जो है यूथ प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च की है पहले फेज में, जिसको हमने एक पीएचडीपी स्कीम का बनाया है। और उसमें जो है हम अपने नौजवानों को सोशल और इकोनॉमिकल हम उनको एम्पावर करेंगे। और हम उनको बलूचिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक यूथ पॉलिसी हुई है, और उसकी, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो यूथ सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल हो गई थी, उसके बाद इस पे कोई काम नहीं हुआ था। तो ये पहला यूथ पॉलिसी है जिसपे हमने एक एक्शन प्लान अपने नौजवानों को, जो कि डिसइंटीग्रेटेड है स्टेट से, एंगेजमेंट उनके साथ नहीं है, उनको एंगेज करने की कोशिश की है। और ये पहले दफा ऐसा होगा कि यूथ सेंटर्स हमने पूरे बलूचिस्तान में इस्टेब्लिश किए हैं। उधर कैरियर काउंसलिंग होगी 9 to 5 डेली। और जो हमने इसका जो है डिजिटल किया हुआ है, जो लोग बलूचिस्तान में है भी नहीं लेकिन उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो वेबसाइट्स पे जाकर जो है इन कैरियर काउंसलिंग के सेशंस भी ले सकते हैं, और वन ऑन वन ये होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा। और इसमें हमने जो आउटकम हमारा होगा शॉर्ट टर्म, ये होगा कि 41,000 हमने नौजवानों को बलूचिस्तान में टारगेट की है, जिनको हम एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स में लगाएंगे, उनको बिजनेस माइंडेड करेंगे, उनको उनके जो आइडियाज हैं उनको एम्पावर करेंगे, ताकि जो वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। और लॉन्ग टर्म ये होगा कि जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं वो उस मेज पे बैठेंगे जिधर उनको लिए खुद फैसले होते हैं, ख्वाह वो चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में हो या वो पार्लियामान में हो, ताकि उनका जो ग्रूमिंग है वो सही तरीके से हो सके जी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच इकबाल, आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मैं दुआ गो हूँ कि इस छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने आपको जो अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसको बड़ा पॉजिटिवली अवेल कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आप इसी तरह पॉजिटिव अप्रोच के साथ और एक क्लियर माइंड के साथ जिस तरह अभी काम कर रहे हैं, आप मुस्तकबिल में भी इसी तरह अपना काम जारी रखें, और बलूचिस्तान और अल्टीमेटली पूरी पाकिस्तान की आवाम और बिलखुसूस यूथ के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभर कर आए। एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़िम जमाल रईसानी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।